Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name. For this another wonderful day, I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Amahan, I pray for our benefactors, donors, supporters, the people behind of this ministry. Proteksyon panalangin bendisyon Father, bless our church authorities, our government officials, San Miguel Cable Network, Radio Hagna, TTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, Bantay Radio Kalikasan Base in Mayana, our different towers, hookups, frequencies, local and satellite. Panalangin ni Amahan. Bless our staff, management with Boss John Daniel and the board of directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Caligan Foundation Incorporated. Bless our dreams, plans, projects, advocacies, our businesses. Bless my loved ones, Alma and Tia, and the closest people who work at the back of the camera. Panalangin ni Amahan. Heal all of them, Father. Provide all their needs. Amahan, panalangin ni ang tanan nga nagsunod sa radyo, sa telebisyon, sa internet, sa pamantalaan. Let them feel your healing presence sa ilang kasing-kasing. Father, in Jesus Christ's name of Nazareth, I claim and declare for the dissolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hatred, anxiety, fears, worries. Touch each one of us, Father, one by one. Labi ng sakit sa ulo, utok, matalungbaba, liog, kasing-kasing sa atay, sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa bukog, sa panin, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, head to foot. Father, please redeem, heal us those who are also paralyzed, disabled, undiagnosed diseases. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, comfort us. Santa Maria San Jose, sa mga arkanghel, markangilis nga tanan, Tamas de Aquinas Agustin, Padre Pio, Jose Maria Escriba, Saint Teresa of Calcutta, Saint Teresa of Jesus, Adolfo Padua, San Roque, Santa Ana, Bula Anthony, San Pedro Calungso sa Lorenzo Ruiz, Chofilo Camumot, all saints, bravos, our loved ones in heaven, please be with us, pray for us, in Jesus' name. Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Lucas kapitulo 15, 1 ngadto ug 10. Ang karnero nga nawala. Usa ni ana kay gayon may daghang mga kobrador sa buwis ug mga makasasala nga miadto kang Hesus aron pagpamati kaniya. Unya ang mga Parisiyo ug ang mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol nga nag-ingon kining tawhana nagabi-abi sa mga makasasala ug nakigsalo pagani kanila sa pagpangaon. Tungod niini pisugilon kanila sa Hesus ug usa ka sambingay. Pananglit usa kaninyo may isa ka karnero ug nawala ang usa niini. Unsa may iyang buhaton, iyang biyaan ang 99 didto sa sipsibanan ug pangitaon niya ang nawala ka karnero hangtod nga kini iyang makit-an. Sa makit-an niya kini, malipay siya pag-ayo ug iya kining pas-anon ug dadon pagbalik ngadto sa ila. Unya iyang dapiton ang iyang mahigala ug mga silingan, maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong karnero. Sultian ko kamo nga ingon usab di ini ang may tabo. Mas dako ang kalipay dito sa langit tungod sa usa ka makasasala nga naginulsol kaysa 99 ka tawo nga mataro nga wala magkinanglan sa paginulsol. Sa laing bahin, pananglit ang usa ka babae nga may napulo katag sa kasalapi. Unya kawad-an og usa unsa may iyang buhaton, magdagkot siya og suga ug manilig sa iyang balay ug iyagid kining pangitaon hangtod nga makit-an ug sa makit-an niya kini tago niya ang iyang mga higala ug mga silingan moingon sa kanila, maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong usa ka salapi. Sultian ko kamo
nga ingon usab diini ang may tabo mga lipay ang mga anghel sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga naginulsol. Today we are remembering Saint Martin de Porres, patron of social justice. Was born at Lima, Peru in 15th century. His father, a Spanish knight, abandoned him to the care of his native mother because of his dark complexion. At 15, Martin was admitted as a lay brother at the Dominican convent of Lima, where he spent the rest of his life. He fulfilled the lowest offices of the community with care and joy, serving as a barber, laundryman, and nurse. He managed and to build for them an orphanage and a hospital. Martin Charity embraced also the animals. He kept a cats and dogs home and provided food. Legacy. Kay Martin de Porres, ito mo ni kaayo with a very dark complexion. That's the reason why his human father neglected him, abandoned him, tungod kay di kadawat ang iyang amahan. Kaya nagdudag iya baning anak og dili. Murag ako, murag dili. Muni ang kasinatian sa kinabuhi ni Martin de Porres. Despite of his rejection from his human father, Martin de Porres cared his mother, and then one day he decided to enter as a lay brother in a certain community. And you know what? Ang iyang posisyon, ang iyang trabaho, pinaka-ordinary, pinaka-lowest. Barber, tiglaba, tiglimpyo, tigatimas mga masakiton. O gani, ang Diyos mibulig kaniya, nakatukod siya og orphanage sa mga ilo, sa mga taong way nagatiman o ospital, o may gugmaon sab siya sa mga kahayupan. Si Martin de Porres nagpinumdum sa matag usa kanato, whatever rejections, abandonment that we can experience in our day-to-day existence. Ingon si Martin de Porres ug sa iyang kasinatian sa kinabuhi, it was not able to paralyze him to continue his plans, his dreams to serve our Almighty God, to do what his heart dictated him to obey, to follow. Hopefully, in our individual life, i-reject man ka, sulsi mong pamilya, silingan, kaila, sa mga tao sa imong palibot. Dili unta na makababag sa unsa imong plano, desisyon, sa unsa imong gustos kinabuhi, ug labaw sa tanan, dili ta na makababag sa planos Ginoo nga imong himuon dinhi sa kalibutan. And Saint Martin de Porres reminds each one of us today, nga bisan ang pinaka-ubos nga matang sa trabaho sa kalibutan can elevate us, can uplift us to sainthood, like Saint Teresa of Jesus. Ayang trabaho sa konbento, manglaba, manglimpyo, manghugas, pero it was offered to God. The same with Martin de Porres. Ayang simplicity ang kinabuhi ng ordinaryo sod sa maong lugar, konbento ba or sa usa ka seminaryo or monasteryo, simbahan, brought him to sainthood. Mao na kun unsa matong gibuhat, bisan sa tan-aw suban simple na, sa imong padan-aw ordinaryo na, pwede na magdala nimo sa pagkasantos once imo nang i-offer sa Ginoo na imong higugmaon ang unsay imong gibuhat, even how small and little it is. Your love to what you do matters. Mao nang bisyor sa unsay imong gibuhat matag adlaw, ginagmay na, ordinaryo na, simple na, butang igugma, and believe me, it will become extra
ordinary. Martin de Porres, iyampo me to become like you. Palaban, wa matarog sa rejection sa imong amahan. Tabang imi, namong mahalon, higugmaon, ang unsay mga tahas namo, bisan ginagmay lang ni, dinhi sa kalibutan. Pray for our healing, miracles, enlightenment, conversion, in Jesus' name, hallelujah. People of the living God, our power line for today, you will only know how far you can go by trying to go far. You cannot grow and stay in the same place at the same time. Stretch yourself. See what your life would look like if you give life everything you had. Ang kaulugan niini, may bao lang ka nga taas na ka o gilaktan, gidaganan, gipanawan, sa dihang misuway ka og panaw. Dili ka mutubo kung magpuyo lang ka sa imo karong kinabuhi. If you will sit yourself, you are contented to your situations, to the circumstances that you are in, that you are contented to the life that you have right now, you will not grow. Di ka mutubo. Stretch yourself. Meaning, kabutang imo mga damgo. Sometimes contentment is highly required by God. But not all the times. Ayaw ka kontentong masakiton ka. Ayaw ka kontentong pobre ka. Ayaw ka kontentong wa kay grado. Ayaw ka kontento nga wa kay bahandi nga magamit nimo sa mga adlaw nga kinabuhi. Ayaw ka kontento nga ingana lang ka, passive sa imong espirituhanong kinabuhi. Ayaw ka kontento nga dawdaogon lang ka. Ayaw ka kontento nga gitamakan lang ka. Ayaw ka kontento nga kakatuka ka. Ayaw ka kontento nga ingana lang ka sa imong kinabuhi. Stretch yourself. Mo ni ang point. See what your life would look like. Tanawa unsay kinabuhi nga imong gusto sa maabot nga panahon. Ako sa una gusto gi ko magpari. Mao gining akong ultimate dream. Usa ana gusto sad ko nga mahimong broadcaster, lawyer, pero wa man ni gihatag sa Ginoo sa ako kining uban ang gihatag sa Ginoo nako as a broadcaster sa pagtulon as Ginoo isip inyong ubos nga lagad sa kahanginan. We are now running in our ministry for almost 9 years na nagwali ko sa kahanginan using modern technology in line to the one who is speaking nga moderno usab ug dagway. Iniubos din yung alagad. I-portrait, i-foresee unsay inyong gusto sa maabot. If you give life everything you had. Kinanglan, unsa gali imong gi-portrait sa imong pagkinabuhi, himoa. No matter what. Magkinaunsang dagas kinabuhi. I-visualize, i-conceptualize. This is what I learned. Action is the result of what you conceive in your minds, in your hearts. Like a little child, before it was delivered from a certain womb of a woman, it was conceived first at the womb. Gipanamkon una, usa siya gipakatao. Meaning, usa mahimugso ang imong damgo, plano, nga mahimong reality sa imong kinabuhi, naa pa na sa imong pangisipan. Therefore, dreams, have a big dreams sa imong kinabuhi. Have a big dream, big plan. Then, imagine ang imong kinabuhi 5 years from now, 10 years from now. Unsa ka? What your life would look like? Unsang matangas kinabuhi kaha ang imong makabot sa maabot nga kapanahunan. Ako sa nang gi-portrait ang akong kaugalingon day by day nga 5 years from now, 10 years from now, mo gitawag og long-term plan. If you want to become prosperous in life, have a long-term plans and dreams.
in your individual life. My point is, kung gusto ka nga maabot sa tugatog ng tagumpay, if you want victory, success, triumphs in your life, stretch yourself. Start it today. Fulfilling your dreams by trying to start even one step, because 1,000 miles started only in one step. In order to fulfill your dreams, start walking right now, wherever you are. Not necessarily that you will go in somewhere. Kung asa kang dapita gibutang sa Ginoo, pwede kang moasinso. Use it. Start cultivating, nurturing the gift that you have in order that you can achieve all your dreams in life. People of the living God, thank you for joining us. Past givers, occasional givers, kadtong mga nag-pledge sa atong ministeryo, I am knocking again. It's one of you to come back to be part. Because ubay-ubay sa atong mga haligis ministeryo, mga idarana, may una nagpanaw. Pero lipay sa ta, on the other side, tungod kay sikis nagpamati nato, nagtabang sa itong ministeryo, at least wa sila gipaantos, kalit lang yung kalamatay, wa gid sila gipaantos, so good. Meaning they are already prepared to face our Creator. Because of that, ako nagdasig ninyo. Pwede mo mabalik katong iundang, katong nagplano, do it if possible, in replacement sa atong mga nag-una na nga mga kaigsuunan. Present givers, thank you for joining us. Thank you for your loyalty. Nakalabang na sa taglaing buwan, and we are now facing another month for the month of November. O nang belated All Saints Day, belated All Souls Day sa tanang nagsaulog, belated. I feel newcomers to join on this ministry. Pagpalain kayo for that. Again, condolence sa pamilya sa mga hamura due to the death of Nay Pinikamura in Garcia antay Jose Galindez ug Juan Casukot. Ako maning giarin sa kong schedule aron makabisita gyud ko sa tanan nga mga nangamatay. Niya, happy birthday to Mills Aguilar Bakiran, ang pinalanggang apo ni Inahang Irene. Thank you also, present givers nato, Milarin Aguilar. Thank you, haligi nato nis ministeryo. Atong inahans kanang tabang. Willie Bibigalgo of Naatang, Sandigan family, kani Sandigan si Grace, before she went to other country, ginagma rin ang tabang, kaya nanginabuhi in town. Pero yung sa brother, pag makalarga lang ko, digi ko malimot sa ministeryo. Usa gini siya sa mga tinuod nga nagsaad sa Ginoo sa ministeryo nga wa gyud taon kalimti kay naabe mga uban may lang sa saad pero wa gyud sa pagtuma niini. Unang sa pamilya sa tubod munti ni Sandigan o ni Grace, salamat ninyo. Kari Coranyeses, Kabandi family of Odyong, Bibiliksunis ug Mando, mga atag ni Gulay uban ni Dison, yang higala diya pagtuwa ta didto mga atag Gulay niya Nailinda Rimlado ug Virgin Nunez, salamat kay ninyo. Ang mga atag sa ning isda sila pinalangga man taani matawana murang naililing. Grasya man daw pag makatabang sila mo nang I am very grateful to all of them. If you want to help me, pangitaas Bibiliksunis at the heart of the public market. Nagpatingog radyo diya, TV, pagpalain kayo. Even other religions diya, they are listening to me. Salamat. Isabilo Saning Ulayer, again, thank you. Silingan ni mo Edita, Bilicario, ug Mundo, thank you so much. With Johnny Maylin Akdal sa 4M Trading, salamat ninyo. Unya haligi nato tay Cruz in the School,
ubas niya mga anak, Municipal Councilor of Kindulman, Parilito ug Mrs. Wilma Castulo, and Don Ramon and RG School. Dako kay slag kayutaan farm. Dako kayo dito sa Bunayag, Kindulman. Iampo ninyo ang ilang ongoing development, ang ilang pananom. Sila maoy haligis tong ministeryo. Nag-back up nato. Nya kining mga anak na Inday Tay Cruz nahiluna naman, sige niyag approach even those who are in other countries. Kadagam sa mga anak tuwa didto sa daing dapit nga motabang nato. So far duha sa mga anak niya may aktibo nga nagtabang nato. Unang lipay kayo ta mura sa ning Ilimon, the whole family is helping us. Na mga pamilya like Juana Maquinano. Sa ngayon mo Juana Abuiba, apelin nyo ampo sa Juana Abuiba. Please, pagpalain. Then, and the rest of the family nga magpamilya, nagtabang sa tuwa, pagpalain kayo. Tay Tony Madira, I saw you this morning. Injer Kit Kadurna, thank you. Kaubaning Tuntun Bunani. They are working behind of this ministry. Keep praying for Madam Daisy Valderrama. She needs prayers. Pinalangga nilang Boss Johnny, Boss Ligaya. And also, keep praying for Nailo sa Sibis. Tapad ng bilyong motor parts na nagpatingog nato. Romji Crygods Paresinto, thank you so much sa inyong pag-tune in. Just pulis ng panan o kinsa may nagpatingog. Salamat also, Crisons, Paricrisio, sa inyong assistance sa kuha kung unsay akong gikinanglan. Para masayon madali ang atong gibuhat, silingan ning Daboy ug Sato. Thank you for praying for Sato. Sato is already in other place, on board na. Nang salamat ninyo. And also again, thank you to Nay Duding Galindez, Nay Tulia Galindez, Nay Nila Escobilia ug Attorney Esther Escobilia. Iapil nyo ampo in taos Attorney Esther. She needs prayers. Nanginanglan ni siya sa mga pagampo nato. O nang salamat niya vitamin spray sa Bridges Business in courtesy of Ma'am Rosel Naldusa. Salamat ninyo sa grupo kay doon na sila gipa-take sa ako for my good health free. They are also working with me on this ministry sa Garcia ni. Salamat ninyo. Silingan ni mo o Maria o Glukring bye-bye. Salamat with Paridudong. Daghan ko intimbaya unta. Pero ako namang gi-focus ng atong programa sa atong Ebanghelyo. Boss John Daniel expresses his greetings to all of you sa pagsaulog nato sa All Saints Day and All Souls Day. And Boss John Daniel also invites each one of you to be part of our big event, iyang birthday. Coming soon, unya ang outreach and feeding isip pagsaulog siyang birthday will be done in Cerebellones sa mga Skaya tribe at tumis mga natibo. Munang if you want to be with us, welcome mo. Pagdamog sa kinan niya, damog baon sa our office here is open for your donations, bugas ba, canned goods ba, unya uban pa para niining mo ang big event. Salamat sa mga naghatag og sinakong bugas. Salamat kayo. Madam Mildred Bitangkor, thank you so much also sa imong kindness yang mga negosyo na sa Altia. Ang atong Altia Business Center is open for you. Natay Pure Tablia, Herbal Coffee ni Flor, kita lamang gibutangan ang coming soon. Natay ibaligyag balik, itlog maalat. We have groceries, mga rubinahan, kandila, tanang mahalin akong ibaligya. Ug pwede pa ibaligya akong mga tindera, iapil. I'm just kidding. And also, litson manok nato sa Altia Despahina, tapos sila kay Vulcanizing Shop, ilang nayansang luren, kita lamang ang pwedeng mulutog ulo, pabo, pato, tungod kay dako ang atong equipment. Munang salamat sa inyong pagsalig, ug natay timpla ni Ana. Ug for the past days, tungod sa atong mga kasulugan, salamat kayo sa mga misulay ug palit nato, not only the people of Hagna, but our neighboring visitors. Thank you for patronizing Altia Litson Manok. Lipay kayo ta tungod kay ingana man ang negosyo, up and down, slow, mukusog, yapin nyo gampo atong negosyo. Testingin ninyo
lahi isad ta og trademark sa atong Altia Litson manok. Fresh chicken in courtesy of Cinderella Dress Chicken. Nya, nainumdumsag ko, Ginger Chicken is one of our benefactors. Also, nagbaligya na sila. Pero, ang atong supplier, ang Cinderella, tungod sa rason, kay naandan man. Naandan na. Ligo na tami sumpay sa naguna ka nato. Maunang, rest assured ang among luto bago, timpla bago, manok bago, ang mga workers try daan, di ba? Sister Sammy, iapiampo si Jiri. Maunay tinuod. Iapiampo ninyo ang atong mga establish, ang atong mga projects, ang atong mga plano, atong mga damgo, atong panginabuhi, ang atong sige o panikay-sikay para mabalansin nato ang tanan. Nagwalita niya nang inabuhi niya. For your information, alang sa tanang mga subscribers, ang inyong gibayad matagbuan, dunay percentage gikuha na for the less fortunate. Saksi ko ni ana tungod kay ako may naghandle sa GD Foundation. That is already ordered by Boss John Daniel. Official memorandum is given to all branches, to all sub-offices, nga kada buwan mo-donate sila, idugang sa mga donations ninyo para gaan. You got my point? Manang salamat kaayo sa inyong pagsabot. Salamat sa inyong kabuutan. Agaw Chupi, we're praying for you and the whole family. Radyo Gindulman, madungog ninyo akong programa Matagal City sa buntag, matag Domingo. Suod nato sa ding mga pamilya. Keep praying for more expansions, more hookups, more development sa atong mga programa, sa atong mga gibuhat niya. Salamat sa mga nag-like and share sa atong Facebook, nagbisita nako, biduaw, nag-follow. Just click following tungod kay di na makasud sa akong Facebook. Nga akong Facebook overloaded na sa friends, kaya na may maximum 5,000. Just visit my YouTube fan pages. Kunya, pwede mo follow nako, just click following. Bago pa nang na-activate mo ng jutay pa ang atong followers ana, pero daghan kong friends. Wa ko kabantay ana, mao nang bisita mo kay doon ako'y wali usab sa Facebook. So much for that. Tadaod mo ta magkita, mao nang nagtimbaya ko ninyo. Unya, sa di madugay dunay retreat ang atong mga kaparian. Iapin yung ampo alang sa ilang success, alang sa ilang dugang pagmamalandong para sa dugang kadasig sa pagalagad nato nakatawhas sa Dios. Tanan nga nagsunod, nagampo, namati, nagplanog mo tabang o nagtabang, may the blessings of the Almighty Father be upon all of you. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa reaction sa mga Parisiyong magtutudlo sa balaod tungod sa pagpansin ni Kristo sa mga makasasala, tungod sa iyang interest ngadto kanila. Kining mga Parisiyong magtudlo sa balaod, mga insecure sila, greedy. They wanted that the attention of Christ, the focus of Christ, was only for them, who were righteous according to their own version, according to Luke chapter 18, 9-14, ingong Parisiyo. Ginoo, nagampo ko, buutan baya ko, nagpuasa ko, nanglimos ko, nagtabang ko, di ko na samang kubros buwis na sa kong kilido, magasasa kayo na. Because of this thinking and mentality, this is boosting oneself. Kanang pagbos sa kagulingon, kanang ikaw nagyud mo ay mayong laki, ikaw nagyud maayo, wanilain, ikaw ray buutan, wanilain. That's bad mentality. And I'm not thinking like that. Ako ray buuta, ako ray kamaw na. Because it is wrong. Because it will lead you to condemn other people around you. Nga mo believe kasi mong kagulingon nga ikaw tama. And you know what? This belief, this thinking, this thought, this mentality was in the minds of the Pharisees and the law teachers or teachers of the law, the scribes, mga skriba, mga elders of the Jewish community.
Tanaw lang kaugalingon, mga buutan, mga tarong. Are you thinking like that oftentimes sa imong kinabuhi? Para nako, in the first place, kung naguna-una manggali kang ingana, nindot man sana because you're assisting yourself nga buutan ba? At least, nahibaw ka sa imong real status while navigating on this earth. Nabuutan di ka. Pero do not compare yourself to other people. Nga moabot sa point nga imos nang ikondinar tungod kay imong na-distinguish that you are good compared to them. No. Kung ikaw mismo aware ka nga matarong ka, buutan ka, nagkinabuhi kang angayan, you know what? That's right. 2 Corinthians verse 5 in chapter 13, if not mistaken. Examine yourself, atong usisahon, examinon, atong tanawon, ang atong kaugalingon. Then, one to be examined supposedly according sa 2 Corinto 13:5, susiya og hukmi inyong kaugalingon aron pagtino kon nagkinabuhi ba kamo diya sa pagtuo. Naibalo na kamo nga si Kristo Jesus anaa kadinyo gawas kon napakyas ked kamo. Ingos Pablo, susiya inyong kaugalingon aron matino kon nagkinabuhi ba mo in line with Christ, in line with the will of God, nining atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Nindot man na kung ikaw mismo imong gi-assess imong kaugalingon ba. You are talking to yourself oftentimes in front of a mirror, see to it that no one sees. Ikaw ra gyud ug ang imong kaugalingon, imong i-assess, i-analyze, imong i-recheck ang imong kaugalingon kung buutan ba ka, nagtinarong ba ka as you go on this earth. Mamunip kuwang sa tao, self-examination, kuwang og discernment, kuwang og reflection, kuwang og time to keep quiet in order you can know, you can listen to the voice of God within you, or else you can listen your own conscience. Ang kuwang sa tao sa kalibutan ka ng pag-examine sa iyang estado nining kalibutan na. You know what? The Pharisees, the scribes, the elders of the communities of the Jews, sila anad-ana. Ebidensya na ako katulad ng Luke 18 sa Ginoo buutan ko. Iyang gi-examine niya kung lingon ba, iyang gi-interest sa Ginoo, pero ang Ginoo wa mo present sa iya kay lahi mang iyang motive. Kaya mang gikumpara iyang kauglingos makasasain sa kana Ginoo kung tapa daw makasasa na. Ako buutan. Pero you know what? Just examining oneself per se, not comparing ourselves to other people, is good. And that is highly recommended. That is highly advised for each one of us in order we can know our present status in life. Nagimo ba kag sala, nagimo ba kag kadauta, nagtabang ba kas mga tao, nagimo ba kag maayo, ang imong gibuhat ba for God's honor and glory. It is very important to examine our individual self. But beware of comparing yourself to other people because it is bad. Ayaw kumpara mo kung lingon sa uban. You are unique. God created you as a unique creation. Wa kay kapariha. Maunang be proud of who you are. Love yourself. Love who you are. Because ako, many times in my past experiences, akong emotions, mentality, I struggled a lot because I am insecure of myself. But along the road of my journey, I found out that Edsel Clusas is unique. The same as you, mga tao, unique mo. Why kaparihan ninyo? Maunang avoid comparing yourself to other people. Stay who you are. Believe on your worth that you are existing on this earth for a great purpose of the living God, to live for His honor and glory, for the sake of other people around you, in order you will be saved at the end, to be with God in eternity. When I'm talking about this, ako manggong nahinumduman nga kini mga Parisiyo, ni-react, suko sila. Yung dawa ni nga itong magtutudlo, kani si Sos, ato maning kaubang udiyo, wa ni. Iyang atensyon to mas mga makasasa, nga diya mamibuutan man mi, mga tarong man mi, mga maayo maming laki, mga
okay man mi, pero kaning Kristo tuas mga makasasaman, mga tax collectors, mga looy, mga giabandon sa katilingban. Kini mga Parisiyo, nagjilo sila tungod kang ilang atensyon ni Jesus wala daw kanila. Anyway, it is not true. It was only a misunderstanding, or it was only their notions, their perceptions. Di gid na tinuod ang ilang ginauna tungod kay si Kristo treated all of them equally. Pero in our individual life, kung naay troubles sa pamilya, what will you do? Di ba mo focus ka sa asa tong pinakarot ko sa troubles, sa pinaka nanginanglan og atensyon sa pamilya na masakit, anto gikas masakiton mag-focus compare sa mga healthy. In Jesus' time, let's presume nga mga Parisiyo, mga Sadusiyo, healthy sila. Not totally, but probably mas healthy sila spiritually compare sa mga makasasa, tax collectors. Maunang sa Luke 5 us Kristo, ang doktor maoy gikinanglas masakiton. Meaning, ang masakiton needs an immediate response, immediate care and attention by a certain medical doctor. On this gospel, people of the living God, ang mga makasasala, ang mga naghimog kadautan, needed during this time the immediate attention of Jesus Christ, who understood their situations, their status, their dilemma in life, sa ilang gidangatan, pinagdaanan sa kinabuhi. Mao na in our day-to-day life, nagi matagaan na to dugang pagtagad, pansin, kay kining tawhana based sa atong assessment, mas need niya ang imong panahon, attention, compare sa wala kaayo manginanglan niini. Pero you know what? Pharisees misunderstood this reality nga si Kristo mas gikinanglan pag-ayo ni ining mga makasasala. In other words, kita di ay may mga kasalanan nga gibuhat nining kalibutana, nag-drugs, illicit relationship, naghimo og iskandalo, naghimo og evil doings, naghimo og di maayo. Do you know? Kinsa itong gikinanglan? Whom you are looking for, whom you need sa inyong kinabuhi, is no other than our Lord Jesus Christ. Believe me. Because this is what I believe in life. Sinner cries for help. Ang makasasala, naghilak, kay nangayo og panabang. Kaysa pagkatinuod lang, base sa akong pagtuon, assessment, research, ang makasasala, dili malipayon sa ilang kinabuhi. Ang makasasala is not enjoying their existence. The reason why they committed mistakes, they committed evils, because they believed inside, in their hearts, in their minds, that doing evils can satisfy, can make them happy, can eradicate all the worries, anxieties, the pains they had deep inside sa ilang galaman. Mauni ang estado sa usa ka makasasala. Dili siya happy actually. Tan-aw ra na nato malipayom ni makasasaan. No, deep inside siyang galaman, bugat na, gihasol na. Mo gyud nagpakasa na kay nagtuo siya nga kining drugs, kining pagpakasa, immorality, evil doings, corruption, pagpasakit sa isig katao, can replace the pains, kumbaga yung gimong antidote, gimong pain reliever. Sa pakiniting makasasa, nagpakasa, naghimo sa dautan, tungod kay naa ni say mga pains sa iyang kasing-kasing, pains kayang pinagdaanan. Nagtuo siya nga kining maong buhat sa pagpakasala can give temporary relief, can give temporary solution, can give temporary nga cure sa iyang pagkatao. Muna ikaw nga nagpakasa, try to examine yourself. Believe me, you undergo pains deep inside
probably in your families, in your neighbors, wherever you are, in your offices, in your working places. I know you experience, you undergo different pains within. Mo ni rason nga no, nagtuo ka nga ang paghimog sala, paghimog dautan, pagbabadlong, pagpapansin is the antidote, tambal. Is the cure, is the treatment sa pains nga imong giagian. And Jesus understood that. Nga kadtong mga tao nga iyang gitagaan og pansin, kadtong mga makasasala, the lost sheep, the lost coin, according to our gospel, they had pain sa ilang kasing-kasing, and Jesus knew it. That's the reason why He cured them. He gave His attention to them. Because Jesus knew na siya maulamang ang makasabot nila ug mao'y ilang paglaom nga mahawa sila niining ilang kahimtang sa kasalanan. People, instead hating the sinners, love them. Instead hating the sinners, understand them. Instead hating the sinners, pray for them. 1 John 5:15-16, ingos San Juan, Evangelista, kung nakakita mong makasasala, iampo. Pray for his enlightenment and conversion. Kabalo mo, ang rason nga no ako, nadasig nga magwali, matag-adlaw, in front of you, tungod na kay duna ko'y dako kaayo, nga tinguha, nga matabangan ang mga makasasala. That they will be enlightened, because I know God is hurt, according sa Ezekiel 18:23. Sakitan ang Diyos sa usa ka tawo nga mamatay kadaghimo og sala. Muna ako day by day naningkamot nga mag-impart ninyo pagtulunan, pamaasa naman ni ako nga ikaw nga naghimo og dautan, kasalanan, wa na magsubay sa tamang daan, you are lost in your track, direction in life toward the fulfillment of your existence, will be enlightened, can realize, can understand, base sa atong mga gipahayag, gitudlo ninyo matag-adlaw. Unang akong pagtuo, because I understand all of you, na kanang inyong kasalanan, ipikto na, bunga na, tungod sa inyong mga kasakitan, sa inyong mga di maayong pinagdaanan sa kinabuhi. Tungod kinagtuo manggod mo, nga kining pagpakasala, antidote, tambal, sa inyong mga kasakit, nga inyong natagamtaman sulod sa inyong kasing-kasing. This is the truth behind of what he called a sinner. Pero believe on this, no saint without past, no sinner without a future. All of us sinners on this earth, Romans 3:10, wa may taong way sala, except Blessed Virgin Mary, as far as I am concerned, to her status. Pero kita, all of us on this earth, mga makasasala according to Paul. Because of that, mangita-gitag antidote sa atong mga pains. Mao nang nagpakasata, naghimuta di maayo, naghimuta og kalapasan, naghimuta og pagdamage sa atong kinabuhi. Tungod kay nagtuota nga mao ni solusyon. Kabalo mo ang pains ninyo, the antidote is our God, who can help you to lighten the pains, and even He can erase the pains in your hearts. Matthew 11:20-30, Jesus said, "Come to me, I will give you rest. I will give you peace. I will give you life. I will give you abundant life. I will prosper you." This is the promise of God for all of us. Jeremiah 29:11-12, John 10:10, Jesus came not to steal all the blessings from us, but to give us abundant life. This is the promise of God for all of us. Claim it, to come in your lives, in order that kanang inyong pains, mahawhawan mo, may rest na, in order that instead, magpakasata, kay nagtuo ta tambal ni sa atong mga sakit sa kasing-kasing, sa una-una, atong tuan
Nga ang grasya, pabor, panalangin, wonders, the goodness of God, the intervention of God can eradicate, replace, can heal the pains within us. Wa magilaing rason nga ang tao magpakasa. Basig yun sa teolohiya. Tungod man na kinasay pains, gusto niya nga tambalan ang sakit sa iyang galamhan. Because you know what? This earth is full of pains, full of hatred, frustrations, rejections, condemnation. This world is full of curse. Because 1 John 5:18-19, kining kalibutan na dominar si Yawa, although ang Diyos tag-iya, mangilog mo ning Yawa sa posisyon sa Ginoo. Una, kining kalibutan na, kung di ka kabantay, iduot ka, tiwasan ka, idrag ka down. Never this earth will help you to become successful. Never this earth will help you to become prosperous, to become painless in your life. Kining kalibutan na, mubira nimo, iduot ka, pasakitan ka, imudmud ka, tiwasan ka. Mauning kalibutan na. Unya nagtuo ka nga ang pagpakasala, paghimog dautan, tambal, mali ka. Tungod kay ang tambal sa atong mga pinagdaanan nga di maayo, ang sakit sa atong kasing-kasing, maulamang ang Ginoo. Because of that, this gospel reminds each one of us, Jesus cared, gave His attention to the sinners. Today, I am revealing this to you. God cares you. God loves you. God forgives you. God wants to be with you. God wants to be part of your existence. God wants to intervene sa inyong adlaw-adlaw nga pagpanaw. God wants to save you from that kind of life, from that status of life, from that painful situations in life, from your miseries, from your disasters, from your trials. God wants to get you from that. Believe me. Then the truth sa imong pagpaningkamot, because you feel the presence of God in your individual life, there will be people around you who will mock you, who will angry to you, who will curse you. Then they will question you that you are not worthy for that favors, for that divine favors, for that blessings, for that prosperity, for that God's intervention sa imong kinabuhi. Tungod kay kining Ginoo, mo intervenes kinabuhi in different forms, blessings, financially, good health, prosperity, pabor, open doors, open windows, mga nindot nga mga kagayunan, privileges. Mao ni ang interventions Ginoo. If you can see that, believe me, if you know that this is happening already in your life, stop sinning. Tungod kay God is now working in your life, and He wants to intervene in order for you to stop sinning. Because He knows ng iyang intervention, mao lamang ang makapahunong sa imong pagpakasala. Tungod kay ang rason nga nagpakasala ka, tungod kay nagtuo ka nga ang pagpakasala, tambal sa unsay di nimo maayong nahitabo, gisinati, pinagdaanan sa imong kinabuhi at this very juncture, my dear people of the living God. God intervenes in your individual life because He believes that you will stop sinning. Nakakita na kag pribileyo, grasya, pabor, milagro, panalangin, healing, uban pa dang mga wonders sa mong kinabuhi. Stop sinning. Tungod kay ang Ginoo is working already in your life. Mao ni tinuod nga tambal. Gitagaan na kanyag care, attention, gitagaan na kanyag panahon, pag-amuma, pagpangga diha kadimo. Mao ni Ginoo nga akong gituan, nagtagad siya sa mga makasasala, dili aron tiwasan, dili aron silutan, dili aron ikondenar, dili malipay ang Ginoo magtan-aw nimo nagpakasaka ug mopakpak siya. Yes, nasa ko impierno no, kanang naw nga, may Ginoo manudlo, kanang naw nga, imong naw impiernohon ko na. No, God is not happy watching you doing evils. Only Satan is happy siya. Hindi anay akong candidates kining naw nga, mo ni kandidato to be in hell. Mo ni tabo Yawa, pero ang Ginoo pagkakita niya nagpakasaka, sakitan siya. Si Luis kung anak no, mo nang mo intervene siya to save you. And
the reason of God. Because he believes that along the road of your journey, you can realize, kabisan sa imong pagpakasala, God still loves you. Nya nagtuo siya along the road of your journey, makonsensya ka, nya muundang nakagpagpakasa, ug moingos ka galingon, Lord, nauwaw na ko nimo, buutan kadyo ka toward me, bisan pa man sa daghan akong kasalanan nga gihimo atubangan sa imo. This is true. And I know this is happening already in many lives. Maunang people of the living God, sa imo rong pagpaningkamot nga mag-usab, God will help you. Nya bantay kas mga tao nga muriak, kanong gipaboran ka, kanong giayo ka, nganong gipanalanginan ka, kay para nila wa na kay chance. People will give you no more chance, or people will give you condemnation instead opportunity. They will close the opportunities for you. They will close the doors for you. They will close the privileges for you. But God is different to human beings' perception. Isaiah 55 verse 8, ang utok, ginuutok sa tao is very opposite, is very different. And this is the reason ang tao mingon na makasasa na, wala chance nya masuko pa nganong gipaboran ka sa Ginoo mo man iyang lihok ba, mura ba si Mangilyo, si Kristo nakigsalos mga makasasa, kay buhay pa man siya sa human being, nakigalubilo, nagimilagro, nakigistorya, yung tumaparesiyo, kini mga makasasao, way uwaw, nakihimamat ni Kristo, nakikuyog si Kristo nila, way uwaw, mao na ilang human reaction. Kami ra unta, mo'y dapat, nya nganong sugot man lang, kuyugang Kristo. Nya si Kristo mismo ilang gi-question sa ang tutudlo. Ang kuyog-kuyog mga makasasa man na yung si Kristo ayong pagingana. Kay kini mo makasa anak ni si Ginoo magpistang langit pag niusa magbago nini. Si kining tao impiernohon ka pero ang Ginoo ang iyang tinguha langiton ka. Ang Dios tagaan kag ablian, agianan, pultahan, opportunities, windows para paboran ka, palanginan ka, masinso ka, mo prosper pa. Manindot imong kinabuhi, muuswag ka. Ang tao, lahi pog version, gusto siyang iduot ka, tiwasan ka, i-lockdown ka, maguba ka, muhila ka. Kay ngano, projection na sa ilang kasing-kasing. Projection na sa ilang kinabuhi. Probably these people are already frustrated in their lives and they wanted to have more like them. And it is what he called self-projection. They wanted to have more like them. O gusto nilang idamay ka. Gusto nila nga mapariha kanila. Gusto nila nga matakdan kanila sa ilang miseries, sa ilang kinabuhi. People, ang akong point, focus on the attention of God. Focus on the intervention of God. Focus on the works of God in your life. Do not focus on the distractors of your life. Detractors rather. Mga destroyers. Mga trap sa imong kinabuhi. Mga opponents sa imong kinabuhi. Kala mga taong magbira nimo. Ayag focus nila. Focus on God. Kinaasya matag-adlaw, naglihok nimo. Kaya nang gibuhat, mo interbensya, magpadayag siya, mo manifest siya sa imong kinabuhi. Kay dako sa kayog believe nga magbag-o ka tungod sa iyang gibuhat nga pagtabang sa imuha. Like he did in our gospel, he cared the sinners. And I know, God is the same, yesterday, today, and forever. Hebrews 13 verse 8, He will care for you. He will love you. He will forgive you. He will intervene in your individual existence. Pero beware of the people nga masuko kung magbag-o ka. Questionon kanila, anong nisimba na ka, anong namati na kang Brother Ridsel, anong nagtabang na kas ministeryo, anong active na kasimbahan, i-question kanila. Makit ang gali ka lang nag-apil-apil pang Ginoo, i-question ka, libakon kanila, uy, apil-apil mga dadi ka ngayan. People, remember this, church is not for the good people only. I'm not saying nga ang mga maayo, way labot simba, no. Church is not for the good people only. It's not for the saints only. But church is also, and in fact, the big space in our church, physical building, or else in the community of God, in the church of God, whoever you are, ang pinakadakong space diya ang makasasa. Tungod kinahanglan sila pagpangga, pagamuma, pagsabot, tungod kay ang mga taong nakasa, biktima lamang na siyawa. This is it. Santiago no 13:14, ang yawa mo tinta lang tao na biktima lang.
Pero anyway, accountable ka nga nung nagpabiktima ka. Pero ang author sa pag-victimize ang yawa. You are the victims of Satan kung nagpakasa ka. Mao na, kung arita sa balaod, sa gitawag na to drugs arena, save the user, jail the pusher. Mao ni ang mga caption diha sa karatula. In other words, save the sinners, kill, abandon, jail the Satan, the author of all the sins and evilness on this earth. Mao ni ang tinuod. Ang makasasa, dili angay tiwasan, kundili kaluyan. Ug mao ni ang realization nako, ug mao ni ang revelatious Ginoo sa akong kasing-kasing una nga dili ko mo kondenar kung makasasa na. I will not condemn the sinners because they are just victims of Satan. Instead, I will pray, I will help them, and this is one of the ways nga akong gipaningkamutan to contribute on this earth, in the society that we are in, kining akong pagpanudlo, pagwali, as a concrete evidence nga ako hopeful nga mga makasasa magbago before sa ilang kamatayon, because God does. He's hopeful also. He's waiting. He is now preparing for your return and comeback. Namasin siya nga mobalik ka. People, instead using the lost goat, kanding, what is written? The lost sheep, ang nawala nga karnero. Another is the lost coin, because it indicates value. Ang kanding, Matthew 25, reparados mga dautan. Karnero, reparados mga buutan. Ang coin for the Jews, pinakadako na nagbili. Sa una, gistabos, dako nagbili. Karon Jesu na kwinta. Kay nag-upgrade na ang itawag nato og values kwarta. Pero sa una, coins gyud diyang igamit. Pinakadako na nagpresyo sa una. Tungod kay ang indication ni ini people, sheep, buutan nga kasi sayop, Isaiah 53, coin means na i-value. Tungod kay ang Ginoo nagtratar sa matag usa kanato, bisan pa og lost ka, nawagtang ka, nakasa ka, naghimo ka, sheep gyapon kaniya. God never changes His treatment to you as His son, as His child, as His children on this earth, as a sheep. Isip iya kang karnero. Never ang Diyos na usob iyang tanaw. Akong tanaw ni Agi, karnero ka. Karon nagpakasa ka, kanding na ka. No. Akong tanaw ni mo gapon, karnero ka. Karon, akong tanaw ni mo, sigbin ka. Never. God treats like that. Ang iyarang gidugtong sa iyang parabola, lost sheep, lost coin. Ang coin valuable. Kwarta na. It is part of our human journey. Sheep misbuutan, meaning bisan dig makasaka, pananos ginubuutan gyapon ka. Because your sins cannot decrease the love of God for you. This is true. Cannot eradicate the mercy of God for you. Cannot lower your value. Imong sala cannot lower your value. Ato bangas Ginoo. Mao nang ikaw makasa, valuable gyapon ka. Nagulat lang Ginoo, kaus ka mubalik sa iya. Thank you for joining. Thank you for watching. Thank you for being with me. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, the source of miracles na inyong gikinanglan sa inyong kinabuhi. Ako magampo nga unta inyo i-examine yung kaugalingon, makita ninyo ang iyong estado karon. Ako magampo, ako makakita kag makasa, ayaw tiwasi, tabangi, iampo. Ako sa magampo, people of the living God, nga makarealize ka, nga bisan makasasa ka, karnero gyapon kas Ginoo, kuwin kas Ginoo, valuable ka, wa mausob yang tan-aw nimo, nagulat lamang siya kung kanus ka mo balik, magbag-o, unya magkinabuhig utro, subay siyang kagustuhan diha kadimo. As I declare healing, miracles, blessings, enlightenment in Jesus' name, with the Holy Spirit uban sa pag-ampos malgabiring Maria, sansaman sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. The Word has been furnished to it. God loves you. Sa imong kaangol
You are listening to Brother Edsel Lacaran Closas preaching. If ever you are blessed and touched by the message of God for your life, please connect and be a partner to this ministry through your prayers and financial supports. For your concern and prayer request, please text or call 0918-71-48435.